विश्राम सावधान फायदे जों दाबो পার্টি আইপিএফটির 16তম প্রতিষ্ঠিত দিবস। তো আমাদের মাঝে নেই আমাদের স্বর্গীয় স্যার এনসি দেববর্মা। উনি 2009-তে 4 তারিখ আজকের দিনে এই পার্টি আইপিএফটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তো ওনার নেতৃত্বে দীর্ঘ আজকেও ওনার স্মরণে এই ফাউন্ডেশন ডে আমরা আজকে উদযাপন করছি। তো আমাদের পার্টির একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের যে মূল দাবি নিয়ে আমরা এখনও অনর বা আমাদের মূল দাবি নিয়ে আমরা আগামী দিনেও আমাদের সংগ্রাম জারি থাকবে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজকের দিন থেকে কী কী কর্মসূচি পালন করবেন আগামী দিনে? আগামী দিনে আমাদের যে কর্মসূচিগুলো আমরা বিগত 16 বছর যে কাজকর্ম করে এসেছি রাজনৈতিকভাবে বা আমাদের যে আন্দোলন সেভাবেই আমাদের জারি থাকবে এবং আরও মজবুত যেভাবে মানে কীভাবে করেন যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে। যেখানে পার্টি অফিস নঙ্গ ফাউন্ডেশন দেব তো জায়গাটা সহায় বাংলাদেশ 16 bag foundation deno roi nong ni kormi ba nong ni je lukrung tam ko kasano 16 ফাউন্ডেশন দেন থেকে जों সারা ত্রিপুরানি চিনি যারা ত্রিপুরাসা যে তাবুক জরাবো চিনি নাংকুক নিজে চোবাও जों খাইতে নিজে যত অবনত চিন্তা নাইও যে চিনি পার্টি আইপিএফটি অনেক উঠান পঠানি বিশিংতেইব ফাইদে তিনি জরাতেইব जों তিনি 16তম ফাউন্ডেশন যে পালাইবি তিনি আগামী দিনবাবেবো চিনি আন্দোলন गोथां खालामनानै जारि खालामनानै बागै दिनैबो जों पालायलायगोन जों अनेक गाहाम हायाखौ सालायगोन आगामी दिनाव जों आगामी যতন ফংকাহাম তিনি পার্টি আইপিএফটি 16 ফাউন্ডেশন ডে অর্থাৎ তিনি ত্রিপুরাও ত্রিপুরাসাनि थैनानै आन्दोलन बा थैनानै जे थां तंनानै बागै जे नांमाने देशबारि स्टेट আপনার থেকে পার্টি আইপিএফটি আচাইবানি साल তিনি बाय 16তম ओंखा তিনি थैथांनाय सार एनसि देबबर्मानि नेतृत्वआव दिनैनि साल 4 तारिख मार्च 2009 प्रथम এই আইপিএফটি संजाजागौ এবং আপনি সিমি যে পালাইফাইমানি তিনি 16তম ओंखा তো অবহাইনো ধারাবাহিকভাবে जों বছর বছর তিনি ফাউন্ডেশন जों পালাইফাইयो এবং তিনিও আপনি কিছু প্রোগ্রাম তো সারা ত্রিপুরাनि ভিত্তিতে তিনি যত ডিভিশনनि 10-15 জন ডিভিশন আমার তিনি प्रतिनिधि आयो যতনা তিনি কাহামखौ सालायनाय তিনি আগামী দিনে কর্মসূচি আপনি ভাষকলাইনাय তো তিনি পার্টি আইপিএফটি তিনি সামঞ্জন খাই আছে। তিনি 4 তারিখ মার্চ 2025 তিনি ने हाई सालोनो 2009 नि 4 तारिख मार्च सिने थैथांजाक सार एनसि देबबर्मा पद्मश्री तै स्टेटनि बाहायनो कसाम कैबिनेट मिनिस्टार बिसिनि आईपीएफटिनि बाहायनो कसाम सुप्रीमो बिनि सनामजाक पार्टी अब आईपीएफटी पार्टी प्राय 16 बছর ताकलायबाय 16 बছর काखा ओंखा अबनो रुगै सिने राज्य कमिटी आईपीएफटिनि बोखाक्तै दिनै आगरतलानि दशरथ भवन कम्युनिटी हल सिने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट नि सिने कलेक्टिव लीडर रखना तुय सालसाने सिने आईपीएफटी फाउंडेशन डे अपनी सेलिब्रेशन प्रोग्राम जों पार्टी ने बानाते सालायका दाबो किसी जाने जरानि बिसिङावनो जेने मंचनि प्रोग्राम जों चेंलायनाय ते अबनो रुगै आं बेलायखेना हास्तेनि जत लोको रखनो आं हामबाया फारो सिने आईपीएफटी बोखाक्ते ते सिने तिनि साल शुद्ध राज्य कमिटी
ভিত্তিক जों अर जागाव सेलिब्रेशन खालायो हाया जोंनि डिफारेंट डिविजन भित्तिक डिविजनल कमिटी वाइज बाहायनो 16तम IPFT नि आसामनि सालनो पालायलाय दंगो ते बसकांनि सालो तिनिना अ IPFT नि पार्टीनि आसामनि सालनि बिसिंतियै आं IPFT नि खरकसा राज्य कमिटिनि AGS ते राज्य सरकारनि बाहायनो एलायन्स पार्टीनि एलायन्स गभर्नमेन्टनि अंगै आं खरकसा कैबिनेट मिनिस्टार ते थिनांगो बाहायनो जोंनि पार्टीनि लाइथांजाक 16 बोसोर जों जेबाबे IPFT नि आइडियोलॉजी न तुयै हास्तेनि लुकुरक न तुयै डेमोक्रेटिक मुभमेंट डेमोक्रेसी नि सिस्टेम जों पद्री पर्सिनि पार्टीनि एक्टिविटीज जों खालाय फैका बेस्ड ऑन ADC एरिया न तुयै सेपारेट स्टेट संविधाननि भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 द्वारा तुयै अबनो रुगैनो सिनि कंटिन्यू IPFT आसामनि अबनो मूल इश्यू जे ADC आमचाइनो जेकुनो बाबे होक संविधाननि मुताबिक जों आलादा राज्य एबा सेपारेट स्टेट त्रिपुरालैंड गठन खालायनानै आगामी दिनावबो सिने पार्टी अ इस्युनो तैनो जों कन्टिन्यू हास्तेनि जत लुकुरकनो तुयै ते पार्टीनि सिनि बरम गोनां ताबुंनि प्रेजेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट सिने कसाम कैबिनेट मिनिस्टर बरम गोनां प्रेम कुमार रियांग बिनि लीडरशिप जों ताबुकबो IPFT पार्टी सारा त्रिपुराबो जों तैबो काराकुंगै बासाय दंगो आगामी दिनाव सिनि विश्वास तैबो राखनाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुराबो एकमात्र डेमोक्रेटिक मुभमेंट खालायथानिबो इवेन त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरानि लाइबुमावबो अबनो जे पहिले रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि अंगै आलादा राज्य दाबि